نیٹ بڑا میں اس پر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کا کلام سننے کو مل رہا ہے، اور اب آپ کی سما خراشی کے لیے میں آپ کو ایک ایک چیز جو والد صاحب نے اسٹارٹ کی ہے، اور وہ ایک ایجاد ہے اردو غزل میں. جیسے پہلے ہوتی تھی دو غزلیں اور 100 غزلیں لکھے جاتے تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے غزل کی تقویم ایسی کہ یعنی کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ لیا ایک طرح سے، کہ بجائے ایک ہی احساس کی غزل جو ہے اس کو ایک کر لیا، اور ایک احساس کی غزل کو ایک کر لیا. تو اس کو انہوں نے کہا عطائے جانا، جو کہ ایک احساس کی غزل تھی، اور عطائے دورہ جو ایک احساس کی غزل تھی. تو ایک ایجاد ہے. اور جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی طویل غزل پڑھی، اس کو بھی جیسے یہ کہ ایک طرح سے دو غزلوں میں اس کو بانٹ لیا، اور مکمل غزلوں میں، اور ان کی اپنی ایک احساس ہے. تو میں ایک دو غزلہ اسی حوالے سے پیش کروں گا اگر مجھے مل جائے. اس میں جناب یہ ہے غالب صاحب کی زمین پر. تو غالب کی زمین پر انہوں نے 2 ہی شعر اس کے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تو اس پہ میں نے ایک کوشش کی. تو یہ پہلے دیکھیے عطائے دورہ، اور اس میں جو استعارہ ہے وہ آج کل کے زمانے میں آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا کہ اس کا استعارہ ہے. آپ کی اجازت سے؟ اچھا. دیکھا کیا تھا تم نے بھی تو ابتلائے گل. اچھا دیکھا کیا تھا تم نے بھی تو ابتلائے گل، خاموش پھر رہو نہ کرو ہائے ہائے گل. دیکھا کیا تھا تم نے بھی تو ابتلائے گل، خاموش پھر رہو نہ کرو ہائے ہائے گل. ہے زوم آندھیوں کے خداؤں کو آج کل، ہے زوم آندھیوں کے خداؤں کو آج کل، جو بھی دیے تھے آس کے وہ کر کے آئے گل. ہے زوم آندھیوں کے خداؤں کو آج کل، جو بھی دیے تھے آس کے وہ کر کے آئے گل. گلشن کے موسموں کی تغیر مزاجیاں، واہ واہ کیا مصرع. گلشن کے موسموں کی تغیر مزاجیاں، تغیر مزاجیاں کیا بات ہے جی. سمجھے نہیں تو کیا ہوئے ہم آشنائے گل. گلشن کے موسموں کی تغیر مزاجیاں، سمجھے نہیں تو کیا ہوئے ہم آشنائے گل. اور یہ دیکھیے کہ گل سے ہیں اب حساب وہی مانگتے ہوئے. اب گل سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ یہ کیا کیا. تو گل سے ہیں اب حساب وہی مانگتے ہوئے، جو گل کھلا گئے تھے یہاں زیر سائے گل. گل سے حساب گل سے ہے اب حساب وہی مانگتے ہوئے. جی، اور گل سے ہے اب حساب وہی مانگتے ہوئے، جو گل کھلا گئے تھے یہاں زیر سائے گل. اور بہت شکریہ. گلشن کی آفتاب، اچھا یہ گل سے ہیں اب حساب وہی مانگتے ہوئے، جو گل کھلا گئے تھے یہاں زیر سائے گل. ارے آئیے. گلشن کی آفتاب اسی کے تو دم سے تھی، موسم کی شدتوں سے یہ مرجھا نہ جائے گل. تو یہ جناب یہ عطائے دورہ. یہ وہ والا شعر پڑے گا زوم والا. اچھا. ہے زوم آندھیوں کے خداؤں کو آج کل، جو بھی دیے تھے آس کے وہ کر کے آئے گل. اب اب یہ 2 غزلہ جو دوسرا ہے کہ اس میں عطائے جانا ہے، لیکن کچھ مکسڈ ہے. یہ عطائے دورہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن خوشبو کے دوش آئے تو آئے نوائے گل. خوشبو کے دوش آئے تو آئے نوائے گل، آتی خبر نہیں کبھی کچھ تو بتائے گل. دامن دریدہ جو نہ ہو وہ معتبر نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. دامن دریدہ جو نہ ہو وہ معتبر نہیں، کیوں خارزار عشق میں دامن بچائے گل. واہ واہ واہ. اور یہ دیکھیے کہ چکرا گئے ہیں بلبلے بیتاب بھی یہاں،
अब गुल बुलबुल की एक वो है ना हमारे रिवायत, तो चकरा गए हैं बुलबुले बेताब भी यहाँ, क्या क्या है दायरे पसे चाके कबाए गुल। वाह 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 वाह, तो चकरा गए हैं पसे चाके कबाए गुल, वाह, चकरा वाह। गए हैं बुलबुले बेताब भी यहाँ, क्या क्या है दायरे फसे चाके कबाए गुल। वाह, कुछ दिन की ही नमू मिली दो कोपले खिली, गुलची की है नजर में अभी से कफाए गुल, कफाए गर्दन के गुलची की है नजर में अभी से कफाए गुल। और ये मक्ता है कि राजी गजल का रस है तो शेरों की है चटक, राजी गजल का रस है तो शेरों की है चटक, अपनी मताए कुल है कि जैसे मताए गुल। तो ये है जनाब, ये बहुत शुक्रिया। और भी सुने। अच्छा शुक्रिया, अब इसके दो गजलें से हटके दो गजलें। अच्छा अब ये तो फिर इसके लिए से इससे ज्यादा का मैं तैयार नहीं था, लेकिन अच्छा अच्छा मैं आपको फिर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज्म सुनाता हूँ। ADD एक मर्ज है जो हमें कईयों को है, जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अच्छा, तो कि जिसमें इर्तिकाज नहीं होता किसी काम पे, 10,000 काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मैंने तर्जुमा किया खलल फुकदान इर्तिकाज, कि जो है अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तब ये खलल फुकदान इर्तिकाज पर नज्म है, और ये एक साहब है जो आप जो काम जो उन्वान होता है वो आधी नज्म है बहुत, लेकिन नज्म इतनी भारी नहीं है जितना उन्वान है। नज्म बड़ी हल्की जी। तो ये साहब है जो काम करने की आज कह रहे हैं कि आज मैं काम करके छोड़ूंगा जी। जो है उन्वान वो मुकर्रर। अच्छा उन्वान मुकर्रर। तो कहा कि अंजू भैया आपको अच्छा लगा होगा खलल फुकदान इर्तिकाज, मैंने कहा अंजू भाई को पसंद आए। तो ADD खलल अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और खलल फुकदान इर्तिकाज, अगर इसका एब्रीविएशन करें तो खफा बनता है, खफा। अच्छा वाह वाह, अब तो ये सुनने में तो खलल फुकदान। अच्छा जी, तो ये नज़्म है, ये मैं रवानी में सुना देता हूँ। काम के दफ्तर हैं, ध्यान हमारा लेकिन यारा जैसे हो पंछी आवारा, पर सोच लिया है आज तो हम बस निपटा देंगे काम ये सारा। वाह वाह वाह, क्या मुतरन्नम है। काम शुरू करने से पहले देख तो लूं के फोन तो है ना, जेब टटोली कागज पलटे फोन मिला तो आया चैना, चैन मिला तो चाय बनाकर कुर्सी को पीछे सिरकाकर, घड़ी जो देखी तो सोचा कि 7 घंटे अब है बाकी, काम तो ये हो जाएगा ही। कलम लिया और फाइल जो खोली, ठीक इसी पल को खिड़की में पी पी करके चिड़िया बोली। वाह 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 वाह। अब नजर तो कागज पर है लेकिन ध्यान पर अपना चल निकला है, बाहर देखो रोशन है दिन। रोशन दिन से याद आया कि बारिश आने फिर कब होगी। क्या बात है भाई। मौसम याद के पेज पे जाकर देखे जरा तो पेशन गोई। मौसम याद के पेज पे मौसम याद के पेज पे जाकर देखे जरा तो पेशन गोई। अब ये देखा कि शुक्रिया, ये मन फिर पढ़े, ये लाइनें फिर पढ़े। वाह वाह वाह। रोशन दिन से याद आया कि अच्छा शुक्रिया। रोशन दिन से याद आया कि बारिश जाने फिर कब होगी, मौसम याद के पेज पे जाकर देखे जरा तो पेशन गोई। ये देखा कि इस पे लिखा है बारिश कम इस साल जरा है, और कहत साली का भी मुंडला रहा फिर से खतरा है। फिर सोच के हम महजूज हुए कि हर साली का खतरा बजा है। ये साली फिर सोच के हम महजूज हुए कि हर साली का खतरा बजा है। साली से फिर जहन बटा, बेगम ने था कुछ तो कहा, याद से कर ही लेना तुम क्या, हाँ आज तो अम्मा को तुम फोन नहीं तो हो जाएगा खून। बेगम ने कहा था कि भाई आज तुमने फोन करना।
इससे पहले भूल ये जाते, अपनी जान खतरे में लाते। फोन पे हमने सास अम्मा से तबीयत पूछी, मौसम पूछा और कहा कि सब अच्छा है इन दिनों, लेकिन काम बड़ा है। भाई बहुत अच्छे, अच्छा। बहुत कमाल। और जो अंदाज बयां है उसको भी अलग है भाई, वाह वाह वाह। एक्सप्रेशंस और इंप्रेशंस वो दाद देंगे लाजमी तौर पे। यूं पाई हमने दिल की मोहलत, थोड़ी सी जीने की फुर्सत। फोन से फारिग वारिग होकर बांधी फिर से काम की नीयत, देखा तो हो चुकी थी खाली इतनी देर में चाय की प्याली। अब चाय बनाते, बिस्किट खाते, छोटे छोटे कदम उठाते मेज पे अपनी वापस आके देखा कागज का खद्दा है जो कि जू का तू रखा है। घड़ी जो देखी खुद से कहा कि अभी भी काफी वक्त पड़ा है। हम नए इरादे लेकर घूमे और फाइल पर नजर जो डाली, फौरन ठिठका लफ्ज तमर्रुद, गलत लिखा है या है गाली, या फिर अपनी हम मनसब यूं झाड़ रही है उर्दू जाली। अब किसी हम मनसब ने उर्दू में मुश्किल लफ्ज लिख दिया तमर्रुद। अब ये है कि या फिर अपनी हम मनसब यूं झाड़ रही है उर्दू जाली, बस फिर क्या था, फाइल पटखी, खड़े हुए के लुगत निकाले, देखे तो इस लफ्ज के माने, पर जैसे कि अक्सर होता है जो ना खोजे वो मिलता है। लुगत के पीछे ही रखी थी, ढूंढे से जो ना मिलती थी, फोटो एल्बम कॉलेज की। वाह, भूल भाल के लुगत को हम फिर खोल के बैठ गए वो लम्हे। अब भूल भाल के लुगत को हम फिर खोल के बैठ गए वो लम्हे, तस्वीरों में जामिद सारे दोस्त वो यारे गार वो अपने, कुछ जीते हैं गुजरे हुए, कुछ इश्क के हाथों हारे हुए, कुछ बेकारी के मारे हुए, कुछ देख के उनको दिल भराया, वक्त है गुजरा कैसे खुदाया, बेकारी जब याद आई तो अपना काम भी फिर याद आया। और इसके बाद हम नए सिरे से नए अज़्म से मेज पे बैठे, फाइल खोली, कलम उठाकर घड़ी जो देखी तो लगा पर अभी है पूरा घंटा 11। इसमें नज़्म तो हो सकती है, फिर होगा बाकी काम भी सारा। और आमद ने यूं ललकारा, काम के दफ्तर है, ध्यान है पर पंछी आवारा। ये जनाब, ये बहुत थैंक यू।